Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Also, okay, wie geht's euch? Super. Danke. Und heute lernen wir mit dem Thema Freundschaft und Sosial Media. Oke, di sini saya mengambil tema Freundschaft dan sosial media. Siapa yang tahu apa arti dari Freundschaft? Freundschaft, pertemanan Dan sosial media sosial. Sosial media. Oke. Oke. Siapa di sini yang pernah mendapatkan teman melalui sosial media? Saya. Oke. Was für eine Applikation benutzen Sie, Freundschaft zu finden? WhatsApp, Und? Instagram, WeChat. itu saja. Also, ich denke, saya pikir Roblox juga itu bisa digolongkan dalam sosial media dikarenakan itu bisa kita bisa mendapatkan teman dari aplikasi itu, dari game itu. Emang Roblox sosial media? Memang bukan, tapi kita kan bisa dapat menemukan teman dari luar kan. Oke. Und wer kann seine Freunde erzählen, benutzt ein Grammatik mit dem Perfekt. Habt ihr gewusst, was ist perfekt? Dalam. Oke, langsung. Oke. Susunan kata present itu begini. Subjek, verb, objek, tanggal. Nah, siapa yang biasa membuat siapa yang bisa membuat kalimat biasa menggunakan menggunakan susunan presence? Bahasa Ya, natulis. IG jual beli. Oke. Ich gehe. Jual beli. Ich gehe zur Uni. Oke. Nah, misalkan kita menggunakan kata perfect. Perfect itu adalah kata lampau. Nah, di mana pembentukannya itu kita membutuhkan subjek, koma, Hilfsverben, koma, terus Objektangabe, terus partisip suai atau bentuk perfect. Nah, siapa yang tahu apa itu subjek itu kan? Ich. Kalau kita pakai ini kan, ich itu subjek kan? Ich. Gehe itu ada Hilfsverbennya. Gehen itu haben. Ich habe. Bukannya Oh iya. is. Sorry. Pakai lain. Bin. Bin. Ich bin zur Uni gegangen. Oke, ini salah satu contoh untuk perfect. Nah, saya mau kalau misalkan kalian menceritakan pengalaman kalian mendapatkan teman melalui sosial media menggunakan kata perfect. Zum Beispiel, ich habe Freunde gefunden durch TikTok. Saya
mendapatkan teman. Oke. Oke. Buat siapa yang bisa? Macam. Berikan das gemar. Oke. Saya lupa menjelaskan kalau untuk instrumen itu terbagi jadi dua, yaitu menggunakan sine atau Hubble. Ada yang tahu kapan menggunakan sine, kapan menggunakan Hubble? Nah, tidak ada ya? Nggak ada. Tidak ada yang tahu? Iya. Oke, kalau saya akan menggunakan sine itu ketika menggunakan sine itu ketika kata kerjanya itu terjadi perubahan situasi dan perubahan tempat atau perpindahan tempat, perubahan keadaan sama ini. Contohnya apa kok perubahan situasi atau perubahan atau perpindahan tempat? Contohnya kalau saya perubahan situasi, geburan, lahir kan? Lahir itu dari belum ada jadi ada. Contohnya juga erosion atau tumbuh. Kalau misalkan perubahan tempat itu common, foreign, gain, itu berubah tempat. Nah, sedangkan kalau misalkan perubahan situasi juga itu bisa kita gunakan Austin atau Sterben. Nah, ada yang tahu apa artinya Austin dengan Sterben? Tidak. Austin itu bangun. Darinya kan dari tidur jadi kebangun kan, berubah keadaan kan. Misalkan Sterben itu dari hidup mati. Oke. Begitu saya sudah jelaskan atau ada yang mau bertanya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas? Iya. Jelas. Oke, kalau begitu saya memberikan tugas, yaitu berkelompok ya. Berkelompok. Iya. Oke, saya memberikan tugas yaitu ceritakan mengenai temanmu tapi menggunakan kata perfect. Berikan contoh dari situasi apa ya? Buat presensinya terus ubah ke perfect. Ya, contohnya itu ich habe mein Freund ich treffe mit meinem Freund durch TikTok. Nah, terus kalian buat perfectnya. Kalau saya mau bertanya, Pak, Oke. bisa kalimatnya bebas ya, Pak, tinggal ada Preston sama. Okay, wer hat schon das gemacht? Ya. Udah. Okay, und wer möchte das zuerst? Die erste Person das erklären. Okay, Nabila. Bentuk perfectnya itu ich bekomme einen Freund von Instagram. Perfectnya itu ich habe einen Freund von Instagram gefunden. Okay, gut gemacht, Kelas. Und okay, Firman. Ya, kalau dari saya bentuk presensinya ich treffe meine Freunde jeden Sonntag im Park. Und bentuk perfectnya itu ich habe meinen Freund gestern im Park getroffen. Okay. Saya. Und Pak. okay. Kalau bentuk presentnya itu ich esse ein Brot. Dalam bentuk perfectnya ich habe ein Brot gegessen. Okay. Und die alles schon richtig gemacht. Und okay. Apa tadi Kak? Saya di. Bukan di. Saya paham. Okay, habt euch schon alles verstanden? Ya. Ya. Pak,
Saya ada yang tidak paham. Itu mengenai kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Oke. Itu bagaimana menjelaskan perfect dalam kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Itu bagaimana? Bentukan kata perfect dalam bentuk kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Oke. Mari, Pak. Nah, untuk kata kerja beraturan itu menggunakan selalu diawali dengan kata GE. Terus stam dipulus dengan stam. Stamnya itu plus T. Jadi mahan jadi gemah. Itu untuk kata kerja beraturan. Nah, untuk kata kerja tidak beraturan itu kita menggunakan GE tanpa stam. Itu vokalnya itu biasa berubah menjadi atau vokal itu A, E, O. Kalau itu apa? Itu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, biasanya itu diakhiri dengan EN. Contohnya GZN, jadi dari T jadi GZN. Oke? Yang diakhirinya itu kan ini gemah, diakhiri T. Iya, iya. Ini ZN jadi GZN. Oke, halo kelas? Ya, terima kasih Pak. Oke. You have a good stay. Okay, have question good. Verstanden? Ya. Okay, Klappe für euch. Gut, macht ihr weiter. Ich gebe euch eine Hausaufgabe. Aduh, bagus. Nicht, das ist eure Hausaufgabe, nicht für heute, aber für morgen. Iya. Nächste Woche nicht. Das ist Fehler. Machen wir die nächste Woche. Okay? Und tugas kalian itu tolong buatkan tiga seperti tadi membuat presence dan membuat kalimat perfectnya. Oke, sudah kelar. Sudah jelas Pak. Dan siapa yang bisa menjelaskan apa yang telah dipelajari hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya yang saya paham dari hari ini yaitu tentang Freundschaft und Social Media, yaitu tentang pertemanan dari sosial media. Itu ada perfect sama bentuk perfect sama bentuk presentnya. Jadi dimana tadi perfect itu kalimat kata kerja lampau yang digunakan, terus bagaimana penggunaan subjeknya, terus bagaimana penggunaan perfectnya, presentnya bagaimana. Dan juga tadi ada yang saya paham itu ada penggunaan sign sama habis dalam perfect, yang dimana sign itu perpindahan tempat atau perubahan keadaan, sedangkan habel itu tidak berubah tempat atau tetap di tempat seperti habel gitu. Seperti kalau saya juga begitu. Jadi begitu saja Pak yang saya paham. Oke, good. Und sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Hoffentlich können Sie gut verstehen, was habe ich euch erzählt. Oke. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.